करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही तार अर्थ न जे माने एंटी नेशनल जो माने जय राजगुरु if he was not a nationalist that does not mean that he was anti national because he did not understand or the idea of nationalism जोटा कि गुडे विदेश रो वेस्टर्न कंट्रीज रो गुडे विचार सेही विचार सेही जो विचारधारा आसी नथिला से ताको जानि नथिले बोलकरी he had not been say using it but in his own way he had been protesting he had been rebelling he had been revolting आमे कहिबा जे जो अर्ली रिवोल्ट 1857 पर्यंत जेते जहा हेची रिवोल्ट से सबु से even though they were not nationalists in the strict sense of the term आमे ताऊ कहिबा they supplemented or they complemented the nationalist struggle which occurred or which happened after that or in the 19th century आमे nationalist movement रो जो phase आमे ताकू ऐतिहासिक माने देखंती जे 19th century late 19th century रे भारत रे तार प्रवेश हला आ तार पुनर्जागरण हला आमे एई कॉन्टेक्स्ट रे जोटा 19th century रे जो पुनर्जागरण जे धार्मिक पुनर्जागरण सामाजिक पुनर्जागरण हला जोटी राजा राममोहन राय थिले ईश्वर चंद्र विद्यासागर थिले दयानंद सरस्वती थिले ए जो समाने माने जो समाज सुधारक थिले दे कुड सी that where India is falling prey to the British rule, that India must be having some weaknesses. India must be having some that lacking some immunity power. That it is vulnerable to foreign rule time and again. So those weaknesses, those internal weaknesses must be taken care of. Otherwise, even if the colonial rule is overthrown, तो आमे ताकू आमे सबुदिन पई ताकू आमे तोड़ी परिबा नाही पर मुहूर्त रे आउ कोनसी आज इंग्रेज जदी भारत रु विताड़ित हेबे ताले फ्रेंच माने आसी जिवे कि जर्मन माने आसी जिवे कि आउ कोनसी देश जो कॉलोनियल रूल भारत रे आसी जिवो तो सेहिति पई हमर जो इंटरनल वीकनेसेस माने कोन ताकू माने कहिले जे हमर जो सोशल इविल्स अछि जेमि जातिवाद अछि जेमिति मनकर अशिक्षा अछि जेमिति जे निरक्षरता अछि जेमिति जो लैंगिक असमानता माने जेंडर इनइक्वालिटी अछि ए सब जदी हमें सबठारु बड़ कथा जंती जाति ना रे हमें भाग भाग हे जाइछंती वी हैव बीन से मेड टू वी हैव बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज एंड इन द नेम ऑफ नेशन काहे कि नेशन रो अर्थ हला लोक समूह ए लोक समूह द फीलिंग ऑफ वी आमे समस्ते एक जे आमे समस्ते एक बोली कि सेते बेले आमे बुझिबे जते बेले आमे देखिबे जे आमो भितरे डिफरेंसेस कम जाति ना रे हो कि धर्म ना रे हो कि लिंग ना रे हो कि लैंगिक असमानता जोगु हो कि अन्य कोनोसी कारण हो जे आमो भितरे जते बेले असमानता नाही सेते बेले जाई ही आमे एक बोली कि फील करि परिबा आ राष्ट्रीय जो हमर राष्ट्रीय पटल रे हमर 19th सेंचुरी रे जो आंदोलन हैला जे धार्मिक सुधार आंदोलन सामाजिक सुधार आंदोलन देखो हमें विनाशा लिखि कोनते 19th सेंचुरी विनाशा बोलते सेति रे तार ऊपर जोर दिया गला हमें कहिबा जे राजा राममोहन राय ते had not gone to jail had not been hanged had not been executed but at the same time we cannot deny that he was not the foundation or he was not laying the foundation of the nationalist movement in India. आमे समस्त एक कथाटा कहया पई दयानंद सरस्वती समानकर भितरे पुनी अनेक सिमिलारिटी थिला अनेक डिफरेंस थिला आजिर जदे 21st सेंचुरी रे कॉन्टेक्स्ट रे आमे ताको पुनी आलोचना करिवार आवश्यकता अछि ताको विचार करिवार आवश्यकता अछि किंतु हमें से 19th सेंचुरी रो बैकग्राउंड रे जदि देखिबा से माने व्हाट दे कुड फाइंड दैट इंडिया हैज बीन रेगुलरली फॉलिंग प्रे टू द फॉरेन पावर्स छोटो छोटो विदेशी शक्ति आसिकरी भारत को हरई दउचंती आ तार पछरे कारण हला जे आम भितरे जो असमानता आम भितरे जो विभेद आम भितरे जो धर्म ना रे हो कि जाति ना रे हो कि रूढ़िवाद ना रे हो कि आम भितरे जो अनेक
विसंगति अच्छी से सब को हमको टेक केयर करिया को पड़िबो अदरवाइज इन फ्यूचर अगेन वी विल कंटिन्यू टू बी अनफ्री और डिपेंडेंट लाइक दिस तो ताको हमें कहवा नेशनलिस्ट स्ट्रगल रो गुटे जेमते गुटे फाउंडेशन स्टोन ले ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे कोन ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे हला पूरा समग्र भारत रे इटा ही थिला बोली हमें कहि परबे नाही काहे जोटी कॉलोनियल टाउन्स जोटी शिक्षार प्रसार हेतिला जे आधुनिक शिक्षार प्रसार हेतिला से माने ही और सेठी जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप थिले सेठी जो मिडिल क्लास ग्रुप थिले पढ़ा लिखा लोक थिले they had realized that we need to say strengthen ourselves we have to remove our internal weaknesses otherwise we will not be able to fight the foreign rulers खाली ब्रिटिश रूलर नथि कोनोसी भी फॉरेन रूलर को हम फाइट करि परिबा नाही तो सेही भलिया ओडिसा रे हम जे देखिबा ताहले ओडिसा रे सेते बेले 1803 रे तो ब्रिटिश रूल आसिला तापरे हमरो 1823 रे 1830 रे 1800 सेही समय रे ओडिसा रे किछि किछि नुवा स्कूल आरंभ हला जोटी आधुनिक शिक्षा स्कूल अनेक थिला चाटसाली अनेक थिला किंतु जो नुवा स्कूल जो शिक्षा व्यवस्था आरंभ हला और सिथिरे जो नुवा शिक्षा व्यवस्था आरंभ हला और सिथिरे लोक जो शिक्षित हेले से माने मध्य तार आवश्यकता को अनुभव कले और प्रथम करी ओडिसा रे जो आंदोलन आरंभ हला जोटा जातीयता आंदोलन आरंभ हला ताको हमें कहबा गोटे लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल मूवमेंट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल मूवमेंट कोन सेते बेले हमर कोन समस्या थिला दैट सेति भाई हम कहली फ्रीडम स्ट्रगल टा प्रैक्टिक अलगा इट वाज नॉट अ फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट आई वुड से दिस हैड अगेन हेल्प द नेशनलिस्ट स्ट्रगल द फ्रीडम स्ट्रगल टू टेक स्ट्रांग रूट कोन दैट ओडिसा रो जो भाषा ओडिसा रो जो अस्मिता ओडिसा रो जो कल्चर ताकू ते प्राधान्य मिलो ताकू गुटे अस्मिता मिलो ताकू गुटे गुटे स्वीकृति मिलो और सेते बेले ओडिसा थिला जोटा बेंगल रो पार्ट हेकरी थिला जोटा मद्रास प्रेसिडेंसी रो पार्ट हेकरी एपटे सेंट्रल प्रोविंसेस जाउ कोनती आई जोटा को हमें मध्य प्रदेश कहबा कि महाराष्ट्र कहबा नागपुर तार राजधानी थिला और सितार हेकरी पार्ट वेस्टर्न ओडिसा सेंटी पार्ट हेकरी थिला और सबुठारे ओडिसा गोटे अवहेलित ओडिसा गोटे इग्नोर्ड भाषा ओडिया भाषा रो कोनसी स्थिति नथिला ओडिया सबुठी ओडिसा लोक थिले किंतु समानक भितरे जो बिकॉज़ दे हैड बीन अंडर डिफरेंट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन गोटे ब्रिटिश रूल आ पुनी बेंगल रो रूल अलगा पुनी सेंट्रल प्रोविंसेस रो रूल अलगा मद्रास प्रेसिडेंसी रूल अलगा तो दे डिमांडेड दैट ऑल द ओडिया speaking tracts must get to come under one administration amalgamation हमें तो कहबा amalgamation of Odia speaking tracts यदि हेई परिबो ताहले सेही रीजन रे यदि even if it is not a independent it is not a movement for separate Odisha but at least if all these Odia provinces Odia regions Odia tracts Odia speaking regions come under one rule then at least we could claim that Odia हमर जो भाषा Odia जो संस्कृति ताकू स्वीकृति मिलिबारे असुविधा हेबो नाही आ से मूवमेंट तो हमें 1860 रु 1865 रु हला आरंभ हला ओडिसा रे नौंख दुर्भिक्ष होइतिला 1865 रे आ 1865 रो परे परे तार हमें पुनरारंभ बोल कि हमें कहबा से जो पुनर्जागरण मूवमेंट रो जो ओडिया नेशनलिस्ट ओडिया जोटा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल मूवमेंट रो आरंभ बोली कहि परिबा काहे कि जे इटा जो 1865 रो जो नौंक दुर्भिक्ष संगे कोन संपर्क यार जे नौंक दुर्भिक्ष समय रे जो लक्ष लक्ष लोक पोको माछी भलिया मले आ सेते बेले जो किछि जण शिक्षित लोक थिले जेमते फकीर मोहन सेनापति थिले से बालेश्वर रे शिक्षकता करुतिले कि मधुसूदन दास थिले से हाई स्कूल पास ही करितिले ए समस्त रियलाइज करले जो अल्प किछि जण थिले हमर जो गौरी शंकर राय थिले कटक रे से रहुतिले क्लरिकल चाकरी करतिले जे रियलाइज करले जे
ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ जो ଅବହେଳା ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଦର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଠି ଯୋଉ ଅମଲା କିରାଣୀ ଏମାନେ ମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ, କିଏ ତେଲୁଗୁ, କିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର, ତାର ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମଲେ। ତ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଭାଷା, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଏକ କରିପାରିବା, ନିଜର ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ ଟିକେ ଆଗ ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଉ ପରେ ହେବ ନାହିଁ। କୋଉ ଭଳିଆ ଘଟଣା? ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳିଆ ଘଟଣା। ତାରପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଛି, ପୁଣି ଅନେକ 1907 ହେଇଛି, 1919 1819 ହେଇଛି, ଅନେକ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଯୋଉ ଆକଳନ, ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ଜନଗଣନା ହେଇନଥିଲା, କେତେ ଲୋକ ମୂଲ୍ୟ ତାର ହିସାବ କରା ହେଇନଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ not less than 10 lakh people, and I would say that more than 10 lakh people had been killed, had say died due to starvation during the say famine of 1865। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଗୋଟେ nationalist movement, ତାକୁ ଆମେ କହିବା language, and it was not against the British, but it was definitely a movement in which all Odia people must remain united, all Odia people must get education, all Odia people or the region where the Odia speaking people have been living, that must come under one political administration, and ସେଇଠି ସେଇ ଯୋଉ social evils ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତ ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର ରହିବା କଥା, କେମିତି ସେଟା ଦୂର ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରହିବା କଥା, ଏସବୁ ହେଇକିରି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାର ଆରମ୍ଭ ଆମେ କହିବା ସେ 1865 ପରେ ପରେ, ଆମେ ଦେଖିବା 1882 ଉତ୍କଳ ସଭା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ସଭା ହେଇଥିଲା କଟକରେ, ଆଉ that had, it was not against the British, but definitely it was for the unity, it was for the bringing or giving an identity to Odia language, Odia culture, Odia say people। तो तारपरे 1903 रे सेटा उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस, जेटा का हमें ताकू उत्कल सम्मेलन बिक्री कहंती, सेटा हैला, आउ सेटा that could be seen as the logical conclusion of the say all the movements that had been taking place for say giving identity to Odia language, Odia identity, Odia culture, Odia say যেটা অস্মিতা। তো ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ଯେମିତି 1885 ଆମର ଭାରତରେ ହେଇଥିଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାପନା, ଆଉ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାପନା 1885 ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଭାରତରେ ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେମିତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ 1903 ର ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଥିଲେ, ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଥିଲେ, ଯେ 1918 ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, 1917 ସେଥିରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରେଗୁଲାରଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ 1917 ଥରେ ସେ ରିଜାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଥିଲେ, କବି ଥିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ନ ମିଳିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯୋଉ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା, ଆଉ ସେଠି ହିନ୍ଦୀର ୟୁଜ୍ ହେବା କି ବଙ୍ଗାଳୀର ୟୁଜ୍ ହେବା, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫୋରମ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ମିଳନୀର ଯୋଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜରେ 1920 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ 1920 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସେଇ ବେଳରେ ସେଇ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁଣି ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ
जो कॉन्फ्रेंस थिला उत्कल सम्मेलनी ताको उत्कल प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी यूपीसीसी उत्कल प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी रो स्थापना हला और सेथिरे मर्ज करी गेला हमें एई समय रे हमें I do not have much time to discuss, but I would say that there had been conflicts, there had been bickerings between the two groups of nationalists. That one group had been saying that we must maintain the identity of Utkal Union Conference, Utkal Sammilani, and we need not be overtly anti-British at this point of time because compared to other provinces, Odisha is lagging behind. And unless we get support from the British, cooperation from the British, Odisha or Odia people would not be able to rise or would not be able to develop. Setebele se Gopabandhu Das, who belonged to the new generation of nationalist leaders, he believed that na Mahabharatiyatar jo sangram, Mahabharatiyatar jo आंदोलन से आम सामिल जदि नहेबा ताहले ओडिशार उन्नति हो पारिबो नाही ओडिशा जदि आग को बढ़िबार अछि ओडिशार जो संस्कृति ओडिशार जो भाषा ओडिशा को जो प्रदेश रो मान्यता ए सब सेतेबेले मिली पारिबो जेतेबेले आमे से भारतीयतार महाभारतीयतार संग्राम रे आमे झास देबा और सेतिरे आमे समन्वित हो पारिबा तो सही आधार रे 1920 रे से सेतेबेले को जो यंग गोटे गोष्ठी हो जाइतिले आ से माने ये जो पुराना कालिया जो मत जे आमे ब्रिटिश मानकर विरोध करिबा नाही और से विरोध रो कोनसी आवश्यकता नाही ओडिशा एबे तार तांकर कोऑपरेशन ऊपर भरोसा करी आगु को बढ़ो तार को ग्रहण करू नथिले आ उत्कल कांग्रेस रो उत्कल प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी रो स्थापन हला 1920 रे आ जो उत्कल सम्मेलन सेठी मार्च कला से मिसी गला ओडिशा रे असहयोग आंदोलन हला ओडिशा रे असहयोग आंदोलन जो हला सेतिरे विशेष करी छात्र युवक आउ एठे गुरुत्व देकरी कहली that I must underline that the Muslims in Odisha had greatly participated in the non-cooperation movement. Thank you. जो खिलाफत आंदोलन चली थिला से खिलाफत आंदोलन तार गोटे विस्तार रे ताको मदर डिस्कस करिवार आवश्यकता अछि खिलाफत आंदोलन ता कोन तो म ताको कहू नाही किंतु खिलाफत आंदोलन जो हेइथिला जो खिलाफत आंदोलन रे खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन जो मिसी जाइथिला तार जोगु जे मुस्लिम समाज ओडिशा रे जो मुस्लिम समाज भद्रक रे संबलपुर रे कटक रे एकराम रसूल बोली के जने लोक थिले जे नेता थिले जे कांग्रेस रो वाइस प्रेसिडेंट थिले ए समस्ते मिसिकरी जे ओडिशा रे असहयोग आंदोलन को बहुत भलो भाबे परिचालना करथिले तापर 1930 रे जोटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जोटा हमें कहम आईन अवज्ञा आंदोलन हला आ सेते बेले नुआ करिकरी महिला माने जेंति आपण देखिबा रमा देवी मालती देवी अन्नपूर्णा महाराणा खूब कम बयस होइतिला से मध्य आ से समस्त जोग देले खाली माने केते जण नेत्रींकर नाम नउची अन्यथा आपण देखिबे जे सह सह महिला सेठी जो लुणमरा आंदोलन हला जे सबुठी पार्टिसिपेट कले आ फल रे जे जो जातीयता आंदोलन ओडिशा रे जोटा छात्र युवक माने आरंभ करथिले तार पूर्वरु जोटा मधुसूदन दास भलिया इंटेलेक्चुअल किछि आरंभ करथिले सेटा धीरे धीरे एक्सपैंड हेकरी एबे जे women peasants they have started participating in the freedom struggle in the nationalist struggle from 1930s onwards 1930s रो शेष समय रे 1937 38 बेलो को 39 बेलो को ओडिशा रे गणजात आंदोलन रो बहुत प्रभाव हमें देखिया को पाइले गणजात आंदोलन कोनी कोन जे ओडिशा रे 26 टी गणजात थिला जे ओडिशा जोठी राजा रो शासन भी थिला और ब्रिटिश रो सभी शासन थिला और से ब्रिटिश रो शासन जोठी थिला सेही तुलना रे श्री राजा रो शासन आहुरी अधिक असह्य थिला बिल्कुल लोक तार विरोध करूथिले तार जोटा तार विरुद्ध रे आंदोलन करूथिले सेही आंदोलन से 1930 रो दशक रे सेटा अनेक तीव्र हैला ताको गणजात आंदोलन बोल के कहंती ढेंकानाल रे हैला तालचेर रे हैला नयागढ़ रे हैला ओडिशा रे एमिति कोनसी गणजात नाही जोठी से आंदोलन हेई नाही से आंदोलन रो लक्ष्य कोन
राजा मान विरुद्ध रे सेठिकार जो शासक गोष्ठी थिले सामंतवादी जो शासन थिला तार विरुद्ध रे सेठी संग्राम होतला सेठी गणतांत्रिक अधिकार पई संग्राम होतला व्यक्ति अधिकार पई संग्राम होतला जो अधिकार सब ब्रिटिश शासन रे ब्रिटिश राज रे मिली थिला किंतु राजा शासन रे मिली नथिला ता पई सेठी आंदोलन हला आ कांग्रेस मध्ये सेठी सहयोग करिवा आरंभ कला आरंभ रे कांग्रेस वाज नॉट वेरी ओपनली सपोर्टिंग तार पछरे कारण हला जे आमे जदी इंग्रेज मानक विरुद्ध रे आमे जदी संग्राम ताहले सेही समय रे आमे जदी साइमल्टेनियसली इटिकार भारतीय एक गोष्ठी राजा जमीदार कि सामंत वर्ग तार विरुद्ध रे आमे जदी लड़ीबा ताहले हमरो आंदोलन जदी दुई भाग हे जिवो किंतु 1930 दशकरू सेटा रहिला नाही आ से माने गणजात आंदोलन रे मध्य ओडिसा रो जो सहयोग रहिबा कथा ओडिसा रे जिंदे हमर नवकृष्ण चौधरी हेले हरिकृष्ण महताब हेले ए समस्ते खूब तीव्र भाव रे सेठी पार्टिसिपेट करथिले आ सहयोग करथिले तापर 1939 रे बेजलगेट बोली जने ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट थिले रणपुर रे तांको हत्या मध्य करा जायतिला से साधारण लोक जो गाँ लोक से बाड़ी रे पिट पिट तांको मारी देथिले आ तार सेटा देखै दिए जे ओडिसा रे जो गणजात अंचल रे जो राजा शासन चली थिला सेठी लोक केते उत्त्यक्त थिले आ इंग्रेज मानकर विरुद्ध रे आ काहे कि इंग्रेज माने से राजा माननकु से जमीदार माननकु प्रोत्साहित करूथिले ताकु संरक्षण दान करूथिले से भलिया 1939 रे बोले आमको सिमको सुंदरगढ़ जिल्ला रो वीरमुत्रपुर पाखरे बोले जागा आमको सिमको बोले गाँ आ सेठी जे हमर जो आदिवासी माने निर्मल मुंडा तार नेतृत्व नौथिले सेठी मध्य से प्रोटेस्ट से रानी विरुद्ध रे जो बामंडा जो सुंदरगढ़ रो जो रानी बामंडा ने सुंदरगढ़ रो जो रानी सेठी तार शासिका थिले आ तांकर विरुद्ध रे जो ऋण छाड़ पई जो राजस्व छाड़ पई जो आंदोलन हितला सेठी पार्टिसिपेट करिकरी इंग्रेज रो गुली रे से 39 और हुए तो 39 रो अधिक लोक भी तेरे मृत्यु रो शिकार हितले से भलिया हमरो 1939 पर माने जदी 1942 को देखिबा ताहले जोटा हमरो भारत छाड़ो आंदोलन एटा गला प्रथम हला जेटा असहयोग आंदोलन 1930 रो हला जेटा लवण सत्याग्रह बा आईन अमान्य आंदोलन आ 1942 रो हला जेटा भारत छाड़ो आंदोलन से समय रे ओडिसा रे जो आंदोलन देखिए को गोपबंधु दास 1928 रे आंकर मृत्युवरण हो सारी थिला जदियो से कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता थिले से असहयोग आंदोलन परे 1930 रो लवण सत्याग्रह रे कि 1942 रो जो भारत छाड़ो आंदोलन रे से पार्टिसिपेट करि पारि नथिले काहे तांकर मृत्युवरण हितला किंतु तांकर संगरे से जो लिगेसी सृष्टि करिथिले से जो सक्सेसर सृष्टि करिथिले से तार निस्मानकर नेतृत्व रे हमर ओडिसा रे जो 1942 रे बहुत भीषण आकार रे जेटा क्विट इंडिया मूवमेंट बा भारत छाड़ो आंदोलन आमे देखिया को पाइतला अगस्त विप्लव आ सब आडे कोरापुट रे सुदूर कोरापुट रे भी लोक पुलिस गुली रो शिकार हेचंती तालचेर रे नयागढ़ रे ढेंकानाल रे सेते बेले ओडिसा रे जेंती गोटे सम्बलपुर जिल्लार पाणीमुरा बोलिक गोटे गाँ सेठी छोटिया गोटे गाँ आ सेही गाँ रे 25 जन लोक से भारत छाड़ो आंदोलन रे पार्टिसिपेट करिकरी योगदान करिकरी जेल जाइथिले आ एई सब जो संपृक्ति लोकंकर संपृक्ति को देखिले जना पड़े जे ओडिसा जोटा आरंभ रे हुए तो से मु कहबे जो लेट 19th सेंचुरी रे के अर्ली 20th 1920 पर्यंत हुए तो सब लोक जे दैट दे हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द एंटी British or nationalist struggle, but by 1942 that peasants had been there, tribals had been there, that the youths had been there, students had been there, women had been there. Those who had not been actively participating or openly participating, they had been indirectly participating, they had been indirectly supporting the say nationalist struggle. So aji ame
ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ 2022 ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ସେତେବେଳେ ଆମର ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କି ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ତାର ଏକ ସମ୍ଭାଗ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଉ ସେଇଟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଯୋଗୁଁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ যেটা গরিব ধনী ସବୁ କିସମର ଲୋକ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ଫଳରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଜି ଆମେ 2022 ରେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଏଟା କାମ ବୋଲିକି ମନେ କରିବା କଥା ନୁହଁ କି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଦେଶ ଗଠନ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଯୋଉ କାମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ ନୁହଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାତିକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଭାରତ ଏକ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ grateful to the SOA and its founder Professor Manoj Naik who is the brain behind though he is not present in this meeting he has been the brain behind all these organizations. I am also grateful to Nachikheta Kumari Sharma, Professor Nachikheta Kumari Sharma, who has given me this opportunity to speak. I am also grateful to all of you who have been patiently hearing me, listening to me for nearly say 50 minutes. Thank you all, and I am grateful to all of you once again. Thank you. Okay, thank you, Professor Acharya. Now we'll have some questions. If there will be any questions from the audience, it is welcome. Otherwise, I will ask a question. Actually, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତା ଅଥଚ ଆମେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଦାସତ୍ୱର ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାନ୍ଧି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟରେ so what is the single most important point for which this country has been subjugated for continuously for so many years which is really a miracle in the sense that given such a very flourishing and a ancient civilization with such great contributions to mathematics, astronomy, medicine and all these things. Why this thing has happened? Have you neglected militarily or as a historian, if you are asked to identify one or 2 points, what will be your answer? I'll see this question in two parts. One that the ancient medieval samayar jo expansion but say people from outside came, we have also gone, we had occupied, our Chola rulers had occupied Sri Lanka, jahaku Singhal boliki kohile ki monokora today if we say that there had been Kalinga war and Ashoka had occupied, we cannot say that Bihar had occupied Odisha. Say that way say things have to be separated, ancient and medieval. Even the Mughals came, they expanded, they had their rule, but after that they did not have their roots in the Mongolia. They believed India to be their motherland, India remained their motherland. Problem hela je jota 18th century re 1757 ame jota koti sara prithvi re joti colonialism spread expand kala sei samay re that they came, they expanded, they ruled, but they did not consider India to be their motherland. They continuously appropriated our resources. They tried to enrich themselves, and in the process we became poor and poorer. This was the scene. So ame se modern samayru jo 18th century ro ame taku goniba jodi jo taku hi kahiba je time
when we were under the subjugation of the foreign rulers. Otherwise, Soko ଆସିଛନ୍ତି, କୁଷାଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇଥିବେ, ଏସବୁ କିଛି ଆମେ ମୋର ହିସାବରେ as a historian I find that need not be seen as foreign rule. କାହିଁକି ଯଦି ସେମିତି ଦେଖା ହେବ ତାହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଫରେନର ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ଅଛି ସେ ଜାଗାରୁ ଏଇଠି ଜାଗାକୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ବତା କିଛି ନଥିଲା, and that was the rule that with a band of soldiers you would come and you would, that was the way to expand. এই ସମୟରେ ଯୋଉ your question କାହିଁକି India was susceptible, India was vulnerable, আর তার পছরে বড় কারণ ହେଲା যে ଆମର অনেক কারণ তো ଥିଲା, কিন্তু ଗୋଟେ কারণ হিস্ট্রি ଆମେ monocausal, nothing could be monocausal, কিন্তু যেটা জাতি ভেদ, that say the majority of people had been under the rule of a minority group. It had been there, but জাতি ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ତଳ କରି ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ they cannot feel that they should fight or they should say live for this nation or for this country. Country had been there, and say never did they get this feeling. ସେଥିପାଇଁ 19th century ରେ ଯୋଉ ପୁନର୍ଜାଗରଣର ଯୋଉ ସମୟ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ତାକୁ of course it did not have very mass appeal because people were not educated at that point, but they had realized that ଯୋଉ ଲୈଙ୍ଗିକ ଅସମାନତା, ଯୋଉ ଯେମିତି 50% ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାରୁ ବର୍ଜିତ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ, ସେମିତି ସବୁ ଯୋଉ ଅପର କାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ they did not have access to education, they did not know, they were only working when they got order. এই ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଭାରତକୁ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଆଜିର ସମୟରେ ଯୋଉଟା 19th century 20th century ଆମେ ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ବୋଧେ ଠିକ ଆମର ଅନୁମାନ, ଆଉ ତାକୁ ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ସେଇ ସମସ୍ୟାଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇନାହିଁ। ଆମେ when we say we are one nation, say we must have a common feeling that we are one, that we are, when we are one, that we must not have that division, we must not have that discrimination, we must not have that feeling that somebody is lower to us or inferior to us and we are superior to them. It's not that in other countries they do not have, but if we do not mend ourselves in future again also, we will continue to have this kind of problem. This is my opinion. Of course, nothing could be monocausal. There have been several causes. This could be one of the causes. Okay, thank you. Any other question? Professor Panda? No, sir, no question. Okay. So, if there are no questions, One thing that I can tell, excellent talk with this. Thank you, Harendra. Thank you. So, I think actually this was a very excellent talk, and there are so many questions. ବିଶେଷ କରି ଯଦି ବାଡ଼ବତା ଆମର ଏଠି ନଥିଲା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଜାପାନରେ ବି ସେତେବେଳେ ସେ ବାଡ଼ବତା ନଥିଲା, ଚୀନରେ ବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ନୁହେଁ କି? That was one of the main reasons. Of course, in social science you cannot say that say what I say is the final truth. There could be others who would contradict me or they could give other reasons, but I feel caste has been the major deterrent for or in the way of India's rising to a better position. Right. That kind of, yes, that is what I also feel. Unless we build up a very inclusive society, embracing all kinds of religions, all kinds of handicaps, all kinds of diversities, and all these things, we cannot rise as a nation. That is, and at least the national spirit cannot be naturally imbibed in a person. That is because it cannot be imbibed forcefully by outwards rituals. That is very rightly told. True. I am extremely thankful to you for your kind presence and giving this beautiful talk, and with a very short notice you have accepted our invitation, and you could highlight
all these points to these youngsters. Sometimes I will compile a list of your books in English and Odia, and I will share with our young volunteers, program officers, and faculty. So anybody who will be interested, they will at least broaden their horizon. Otherwise, they will fall victims to different kind of disinformations in social media. Thank you very much. Once again, I thank you on behalf of the university. Thank you very much. So the meeting is over.